बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पर और आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की आल पर, जिनके वसीले से अल्लाह करीम ने हम पर बेपनाह रहमतों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। हमारी आज की वीडियो का मौजू ये है कि कितनी मरतबा दरूद पाक पढ़ने के बाद रूह का रूहानियत की तरफ जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि दरूद पाक पढ़ने के अलावा वो क्या लवाजमात हैं जिनको इख्तियार करना ज़रूरी है ताकि रूहानियत की जानब इस सफ़र को तेज़ तर किया जा सके। सबसे पहले तो ये है कि अहकाम शरीयत की पाबंदी करें, नमाज 5 वक्त की पाबंदी के साथ अदा करें, कुरान मजीद की तिलावत किया करें और जब भी फारिग हों तो उस वक्त अल्लाह ताला का ज़िक्र भी किया करें। फ़राइज़ के साथ साथ नवाफिल की भी पाबंदी करें, हलाल और हराम में तमीज़ करें, थोड़ी सी भूख छोड़कर खाना खाएं, कम सोएं और कम बोलें, फजूल खाने पीने बोलने और सोने से परहेज़ करें। दरूद पाक पढ़ने के अलावा इन सब चीज़ों पर अमल करने से रूहानियत बढ़ेगी। इसके लिए नेक लोगों की सोहबत इख्तियार किया करें। हर नमाज नए वज़ू के साथ अदा करने की कोशिश करें ताकि नमाज में फ़्रेश रहें और नींद ना आए। नमाज अदा करते वक्त पूरी तवज्जो से पढ़ें। नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों का तर्जुमा याद करें और दौरान नमाज गौर व फिक्र किया करें। ये चीज़ें करने से इंशाअल्लाह ताला रूहानियत में सफ़र तेज़ से तेज़ तर हो जाएगा। हमारी एक सब्सक्राइबर हैं, कसूर शहर से तल्लुक़ रखती हैं, कहती हैं कि जब मैंने दरूद पाक पढ़ना शुरू किया तो दिल में दरूद शरीफ की मोहब्बत बढ़ती चली गई। पहली मरतबा 1.25 लाख दरूद शरीफ पढ़ने की नीयत की और रोज़ाना 5000 या इससे ज़्यादा पढ़ना शुरू किया और तकरीबन 15 से 20 दिनों में 1.25 लाख पढ़ लिया तो मैं बहुत खुश हुई कि मैंने 1.25 लाख दरूद पाक मुकम्मल कर लिया। जिस रात मैंने 1.25 लाख दरूद पाक मुकम्मल किया तो सोते वक्त मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि ये अपनी बारगाह में कबूल कीजिएगा और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी हदिया किया और सो गई। ख्वाब में देखती हूँ कि मैं किसी मस्जिद में बैठी हूँ और ख़ुद से कहती हूँ कि मैं आका जान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने सारे दुख सुनाऊंगी। इतने में असर की अजान हुई। मैंने नमाज अदा की तो मुझे आवाज़ आई कि अंदर आपका बुलावा आया है। मैं अंदर गई तो बहुत प्यारा मंजर था। मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों पर काली कमली है और गाओ तकिया पर टेक लगाए हुए मेरी जानिब मुस्कुरा कर देख रहे हैं। माशाल्लाह चेहरा मुबारक इतना नूरानी था कि उस चेहरे को देखने के बाद मुझे किसी चीज़ का होश न रहा। मैं नहीं जानती कि मैंने क्या क्या बातें की। होश आया तो अजान हो रही थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और मुस्कुरा कर फरमाया कि आओ नमाज पढ़ें। तो मैंने कहा कि मैं अभी पढ़ कर आई हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुस्कुराने लगे। मैं बाहर आई तो वक्त मगरिब का था, यानी कि मुझे मगरिब की नमाज के लिए बुलाया गया था और इसका मतलब ये था कि मैं असर से मगरिब तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में हाज़िर रही। ये सब मुझ खताकार को दरूद पाक पढ़ने से अता हुआ। मैं जितना भी अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करूँ वो कम है। अल्लाह पाक हम सब को दरूद पाक पढ़ने, पढ़वाने, लिखने, लिखवाने की तौफीक अता फरमाए। मुझे दरूद शरीफ की बरकत से जो बरक़ात नसीब हुई वो बयान से बाहर हैं। हमारी आज की वीडियो का मौजू ये है कि दरूद पाक कितनी मरतबा पढ़े कि हमारी रूह रूहानियत की तरफ परवाज़ कर जाए। रूहानियत में तरक्की पाने के लिए दरूद पाक कितनी मरतबा पढ़ना ज़रूरी है और कौन सा दरूद पाक पढ़ा जाए। अगर इसको दूसरे अल्फाज में बयान किया जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि दरूद पाक का फैज़ मिलना कब नसीब होता है, क्योंकि जब दरूद पाक का फैज़ मिलना शुरू होता है तो इंसान का दिलो दिमाग रूह ऑटोमेटिकली रूहानियत की तरफ माइल हो जाती है, रूहानियत की तरफ परवाज़ कर जाती है। मोहतरम नाजरीन, मेरे एक दोस्त हैं जो कि दरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं, घर में ज़िक्र व अज़कार की महफ़िलें सजाते हैं। एक दफ़ा उन्होंने मुझे अपने साथ कहीं जाने को कहा। पूछने पर बताया कि अपने असातिज़ा की तरफ जा रहा हूँ। मैंने भी साथ जाने की हामी भर ली। वहाँ पर पहुँचे तो एक बारिश नूरानी सूरत बुज़ुर्ग ने हमारा इस्तकबाल किया।
مجلس کے دوران ان بزرگوں نے فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ درود پاک کتنی مرتبہ پڑھنے کے بعد روحانیت کی طرف روح مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے؟ تو میں نے نفی میں جواب دیا، یعنی کہ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم۔ تو فرمایا کہ جب بندہ 41,000 کی تعداد کو کراس کرتا ہے تو اس کی روح روحانیت کی طرف پرواز کرنے لگ جاتی ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ، یہ راز سمجھنے والا ہے کہ جب انسان 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو کراس کرتا ہے تو تب اسے دنیاوی مسائل سے نظر اٹھا کر اپنے دل کو محبت رسول کی نیت سے درود پاک پر مرکوز کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں سے فتوحات کا دروازہ کشادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے اسباب بننے لگتے ہیں، یہیں سے انسان ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف پرواز کرنے لگتا ہے۔ لیکن رکیے، اگر وہ شخص 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو کراس کرنے کے بعد بھی دنیاوی لذتوں اور حاجات میں دل اٹکائے، اس کی زبانوں درود شریف تو پڑھتی ہے لیکن دل محروم رہتا ہے، یعنی کہ اس کی زبان تو درود پڑھ رہی ہے لیکن دل اس کے فوائد اور فیض سے محروم ہے۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی تعداد کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دل و دماغ کو دنیاوی آلائش و لغویات سے محروم کرنے کی کوشش کریں۔ مومن کے دل میں دنیا کی محبت اور آخرت میں کامیابی کا حصول دونوں اکٹھے جگہ نہیں پا سکتے۔ جب روح روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع کرتی ہے تو اس کے سمٹمز کے طور پر انسان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ 41,000 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے جو کہ آپ کو پڑھنے میں آسان لگے۔ اس ویڈیو کے شروع میں ہم نے ایک درود پاک بیان کیا تھا، یہ درود مختصر ہے۔ اس درود کو بھی آپ 41,000 مرتبہ روحانیت میں ترقی پانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے میں بہت آسان ہے لیکن فوائد کے حوالے سے لاجواب ہے۔ جب روح روحانیت کی طرف پرواز کرنا شروع ہوتی ہے تو پھر ایسے مشاہدات و کمالات انسان کو جاگتی نظروں سے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر اسے حضوری کی نعمت جاگتی آنکھوں سے میسر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایسے انسان کو جو کمالات حاصل ہوتے ہیں دوسرا انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس درجے پر پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اپنے دل کو صاف کیا جائے، دل سے ہر قسم کے لالچ کو کھرچ کر پھینک دیں، دل کا زنگ صاف کرنا ہوگا، اپنے دل کو اللہ کی طرف لگانا ہوگا، تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے قلب پر عالم غیب سے تجلیات کا نور وارد ہونا شروع ہو جائے گا اور آپ پھر درود پاک کے تمام فیض و برکات سے مستفید ہونا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، صدقہ جاریہ سمجھ کر ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں درود مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ٹائپ کریں۔